विशेष कार्यक्रम संवाद तुझा माझामध्ये मी मनीषा तुमचं सर्वांचं स्वागत करते. प्रमाणित झुंबा इन्स्ट्रक्टर, नृत्य दिग्दर्शक आणि ब्लॉसम डान्स अकादमीची संस्थापक गौतमी पाटीलकर आज आपल्या सोबत आहेत. जिने 2020 मध्ये राष्ट्रीय नृत्य क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदक देखील हासिल केलं आहे. तिच्याशी आपण बातचीत करून जाणून घेऊया तिच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि बऱ्याच मजेदार किस्से. चला तर गौतमी, तुझे मनापासून स्वागत. म्हाका एक सांग, झुंबा हो प्रकार, झुंबा डान्स हो प्रकार चडशे आमच्या दर्शकांक खबर ना, सो त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा इन्फो आमच्या दर्शकांक खातीर. सो जो झुंबा आसा तो इट्स अ फिटनेस प्रोग्रामींग. लायक कोलंबियान जे डान्सर्स असले पयलींचे तेंच्यांनी तेंचे सिंपल मूव्स घेवन एक झुंबा फिटनेस प्रोग्राम तयार केलो. ओके. सो ताच्या उपरांत इल्लो इल्लो तो वाडत गेलो, लोकांक बरे बेनिफिट्स मेळपा लागले तातूंतल्यान. सो आतां तो इतलो बरो ग्रो जाल्लो आसा की ओवरऑल म्हणजे वर्ल्डान फेमस म्हणटा तसो झुंबा आसा आनी सगळे लोक जाणा. आतां अशें म्हाका तरी अशें दिसना की कोणाक सांगचें पडत कशें की झुंबा म्हटल्यार कितें तो, पण चडशे लोक जाणा की झुंबा म्हटल्यार कितें तो. ओके ओके. आणि त्याची सुरुवात कशी झाली, तुका इंटरेस्ट कसो बिल्डअप झाला तितून, आणि कितली वर्सां जाली तू झुंबान आसा? झुंबान इंट्रस्ट म्हटल्यार हांव पयलीं पासून वेस्टर्न डान्स करतालें. ताच्या उपरांत म्हाका खूब जाणांनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी सांगलें की गौतमी एक लायसन आशिल्लें बरें, लायक यू शूड गेट सम नॉलेज, एक्सपिरियन्स जाय. सो हांवें चिंतलें की झुंबा एक ट्राय करून पळयल्लो बरो अशें म्हाका दिसलें. सो हांवें इन्फो काडली आनी रजिस्ट्रेशन केलें. सो आमच्या गोंयांत तेन्ना झुंबा एज्युकेशन स्पेशलिस्ट नसलो. ताच्या उपरांत हांवें जेन्ना सर्च केलें तेन्ना कळ्ळें की पुणे आसा नियर बाय गोवा. ओके. सो हांवें पुणे म्हजी ट्रेनींग कंप्लीट केली. खुबसो नवो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हाका. सो गोंयांत ना म्हणून तूं स्पेशली पुण्याक गेलें ट्रेनींग घेवपाक? हय हय हय. सो थंयचे कल्चर, थंयचे लोक, लायक एक नवो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की डान्सराक तरी खुबशी नॉलेजची गरज आसा आनी डिफरंट डिफरंट फॉर्म शिकपा खातीर, डिफरंट कल्चर शिकच्या खातीर तुका डिफरंट स्टेटीन ट्रॅवल करचें पडटा. ओके. बट तो अनुभव कसो आसलो तुजो, आणि आता गोंयांत कशें लायक लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? खुबशे लोक म्हणटा ते आतां झुंबा इज लायक फास्टेस्ट ग्रोईंग फिटनेस आय थिंक. आनी म्हणू शकता की जिमा पेक्षा रिजल्ट जे बरे मेळटा ते झुंबान. असो हो म्हाजो तरी एक्सपिरियन्स आसा. आनी जाली आतां 4 वर्सां जालीं हांव झुंबा इन्स्ट्रक्टर आसा. आनी खऱ्यांनीच लोकां कडल्यान म्हाका खुबशे बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळा. सो 4 वर्सां जालीं तूं झुंबा ट्रेनर म्हणून आसा म्हणटा तूं? हय. येस. ओके. सो त्या अकादमी बद्दल आमकां कितें सांग न्हू, आमच्या दर्शकांक सांग, बिकॉज चडशीं जाणां इंट्रस्टेड आसतलीं येवपा खातीर, झुंबा ट्रेनींग घेवपा खातीर. सो तेंच्या खातीर कितें तें सांग. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की झुंबा म्हणटकीर थोडे जाण भियातात की लायक कसो आसतलो प्रोग्रामींग, आमच्या कडेन जातलो काय ना. बट तशें कितें ना. झुंबा इज लायक सिंपल मूव जे आसा लॅटिनाचे ते तेंच्यांनी घेवन, तेंचे हूक स्टेप घेवन तेंच्यांनी तो एक प्रोग्रामींग रेडी केला. सो दॅट की कोणूय समज नॉन डान्सर, आतां हांव बींग अ डान्सर हांव एडवान्स आसतलें, म्हाका कळटलें म्हणून. पण झुंबान तुमकां भिवपाची कितेंच गरज ना. कोणूय बी झुंबा करूं शकता, नॉन डान्सर सुद्दां झुंबा करूं शकता. सो दर्शक, तुम्ही ऐकलात आसतले की ते म्हणतात नॉन डान्सर देखील झुंबा करू शकता. आणि तुमकां सपोज इंटरेस्ट आसा जाल्यार जरूर तेजे कडेन कॉन्टॅक्ट करा. तर गौतमी, ब्लॉसम डान्स अकादमीचे तूं संस्थापक आसा. सो तेज्या बद्दल आमच्या दर्शकांक कितें सांग. ब्लॉसम डान्स अकॅडमी जी आसा ती हांवें 14 वर्साचें जेन्ना हांव आशिल्लें तेन्ना हांवें स्टार्ट केल्ली. सो इतल्या ल्हान वयांत स्टार्ट केल्ली. सो लायक सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें हांव जेन्ना बालभवनान वयतालें, म्हाका डान्साची आवड नासली. जेन्ना हांव बालभवनान गेलें आनी बालभवनान हांवें हार्मोनियम घेतलेलें. म्हज्या पप्पाक जाय आशिल्लें की हांवें हार्मोनियमान फुडें सरलेलें. सो जेन्ना हार्मोनियम घेतलें हांवें तेन्ना जे डान्स कॅटेगरी जी आसली त्या भुरग्यांक एक स्टुडंट कमी पडपा लागले. सो आमची जी सांखळीची पुष्पा टिचर आहा तिणी म्हाका अप्रोच केलें आनी आय वॉज लायक दॅट टायम
ना म्हाका डान्स जमपाना, कसो आसतलो डान्स आनी कितें नॉलेजच ना आनी आवडय नाशिल्ली. सो तिणी म्हटलें ना तूं यो, आपूण तुका ट्रेन करता. ओके. सो तिणी 1-2 मूव्स म्हाका दाखयले आनी हांवें ते सारके केले. शी वॉज लायक गौतमी तूं खऱ्यांनीच बरें केलें, तूं डान्स कित्याक जॉयन जायना. सो तें म्हाज्या एक मातशें मनान लागलें आनी आय डोंट नो, नेक्स्ट डे हांवें म्हज्या पप्पाक येवन सांगलें की हांव डान्स घेता. म्हज्या पप्पाक नाका आशिल्लें एक्चुली की हांवें हार्मोनियम सोडचें आनी डान्सान वयचें म्हणून. बट लायक हांवें सांगलें पप्पाक की ना म्हाका करपाचें आसा, म्हाका हें ट्राय करपा जाय. सो हांवें डान्सान एडमिशन केलें आनी त्या टायमाच्यान मागीर हांवें थोडी कॉम्पिटिशन्स एटेंड करपा लागलें. थोडे हांवें स्वता फंक्शन्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज केले एट दॅट एज, एट द एज ऑफ 14. तो इल्लो म्हाका एक्सपिरियन्स मेळपा लागलो आनी तेच्या उपरांत हांवें चिंतलें की कित्याक हांव म्हाजी एकेडमी फॉर्म करिना. सो दॅट हांव जशें आसा तशें आनी खुबशीं भुरगीं आसतलीं जांकां फेम जाय आसतली, जांकां एक प्लॅटफॉर्म जाय आसतलें. सो म्हाका अशें दिसलें की सगळ्यांक घेवनूच हांव फुडें सरचें. जीं भुरगीं खंय ना खंय तरी आडोन उरल्या, कित्या खातीर तरी तांकां सपोर्ट ना. सो हांवें फुडें सरपाक हेल्प करप. हय. ओके. तर गौतमी तुवें बऱ्याचपैकी आमकां सांगिल्लें आसा झुंबा डान्स बद्दल बीन, आनी मुख्य म्हणजे तुजी अकादमी आसा पळय. आतां नवीन अकादमी म्हणटकूच आमकां फायनान्शियल सपोर्ट जाय पडटा. सो तो सपोर्ट तुका लाबिल्लो आसा आमच्या सरकार कडून ऑर कोणा कडून लाबिल्लो आसा? सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें हांव मनांतल्यान थँक्स म्हणपाक सोदतां शिवानंद खेडेकर हांकां. हे जे आमचे हरवळेचे पुरोहीत भट आसा, तेंच्यांनी केन्नाच अशें जावना की तेंच्यांनी म्हाका केन्नाच ना म्हणूंक ना. जेन्ना केन्ना आमी तेंच्या कडेन फायनान्शियली ऑर आनी कित्या खातीर बी आमी जेन्ना तेंच्या कडेन हेल्प मागपाक गेली, तेंच्यांनी सदांच आमकां हेल्प केल्लो आसा. आनी सेकंड म्हणटा ते आमचे एक्स चेअरपर्सन धर्मेश सगलानी, हांकां हांव मना पासून धन्यवाद म्हणपाक सोदतां. तेंच्या खूब खूब आभारी आसा, कारण गेलीं 7 वर्सां कंटिन्युअसली आमकां तेंच्यांनी फायनान्शियली सपोर्ट केल्लो आसा. न केन्ना विचारता की तुमी आतां खंय रिप्रेझेंट करपाचें आसा, कोण कोण भुरगीं आसा, खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलीं भुरगीं आसा. केन्नाच हे खुबशे क्वेश्चन आमकां हेच्यान पयलीं जेन्ना बी आमी फायनान्शियली विचारपाक गेल्ली डोनेशना खातीर, तेन्ना आमकां खूब फावटी अशें विचारलें गेलें की तुमी खंयचलीं, तुमी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलीं. बट धर्मेश सगलानीन आमकां सदांच आमच्या फाटीं आसले आनी आजुनूय आसा. सो तांकां हांव एक धन्यवाद म्हणपाक सोदतां. प्लस आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हांकां हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां. तेंच्यांनी आमकां खुबशी हेल्प केल्ली आसा. मागीर मायकल लोबो सर, तेंच्यांनी आमकां खुबशी हेल्प केल्ली आसा जेन्ना आमी वेस्ट बेंगॉलाक रिप्रेझेंट केल्ले गोंयाक तेन्ना. पश्चिम बंगालान राष्ट्रीय सुवर्ण पदक देखील तुका लाभिल्लो आसा. तुवें चिंतलेलें की तुका मेळटलो म्हणून हो गोल्ड मेडल, आनी तो अनुभव कसो आसलो तुजो? लायक जेन्ना आमकां चॅम्पियनशीप बद्दल आमी फर्स्ट ऑडिशन आसता तेन्ना ऑडिशन आमी ऑनलायन दिल्लें, ऑनलायन विडियो धाडून. सो आमी तेन्नाच चिंतून आसले की आमी सिलेक्ट जातली म्हणून. आनी गोंयाचो एकलोच ग्रूप गेल्लो, तो सांखळेचो ब्लॉसम डान्स अकॅडमी. आनी जेन्ना ऑनलायन सिलेक्शन आमचें जालें तेन्ना सगळ्यान पयलो प्रश्न म्हाका येयलो तो हांव 20 जाणां भुरग्यांक व्हरता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें हें चिंतूंक ना की हांव थंय वचून गोल्ड मेडल जिखतलें म्हणून. म्हाज्या खातीर इम्पॉर्टंट आसलें की हांव इतल्या भुरग्यांक घेवन वयता ते तांकां सेफ व्हरोन सेफ हाडप. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कॅप्टनची सगळ्यान पयली आसता. सो म्हाज्या खातीर सुवर्ण पदक जिखच्या पेक्षा जास्त व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली म्हज्या माथ्यार ती भुरग्यांक सेफ व्हरोन सेफ हाडप. आनी आमी सेफ वचून सेफ येयली, प्लस सुवर्ण पदक लागलें. खूब बरी गोश्ट आसा आनी खूब अभिमानाची गोश्ट आसा आमच्या गोंयकारां खातीर. तर म्हाका एक विचारूंक जाय की झुंबा डान्सिंग प्लस सेपरेट तुजी अकादमी आसा, तेज्या भायर सुद्दां तुका भरतनाट्यमान देखील रुची आसा. तेज्या बद्दल कितें सांग, म्हणजे तुवें कित पर्यंत शिक्षण हासील केल्लो आसा तेजो? भरतनाट्यमान म्हाजें मध्यमा पूर्ण
कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आतां फुडें शिकपाचो प्रयत्न आसा चालू आसा आनी हांव आतांचे जे यूथ आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां की शिक्षण हें केन्ना सोंपोना तें चलत आसता सो ते नवो नवो एक्सपिरियन्स आपूण घेत रावप. म्हाजी म्हणून खुबशीं फिल्ड्स हांवें ट्राय करून पळयलीं. झुंबा केलें, फोक डान्स केले, वेस्टर्न केले, भरतनाट्यम केले. सो यू शूड टेक दॅट एक्सपिरियन्स. म्हणजे डिफरंट चॅलेंजीस घेत रावपाचे. रायट. आनी जी म्हाजी अकॅडमी आसा इट इज ऑल अबावट लायक सगळे तरेची फॉर्म्स आमी प्रेजेंट करता. सो हांव जे कोण आमचे यूथ आसा, जे आमचे कोण डान्सर जे म्हाका दिसता नवे येयल्या, जेंकां कितें खबर ना, तांकां हांव सांगपाक सोदतां की एकूच फॉर्म अशें न्ही, सगळे फॉर्म आपूण ट्राय करून पळोवपा जाय. यू शूड बी फ्लेक्सिबल, वर्सिटायल. सारकें. डिफरंट फॉर्म्सान डिफरंट अनुभव येता आनी म्हाका एक सांग की गोंयच्या भुरग्यांक म्हणजे चडसो प्लॅटफॉर्म खंय मेळटा? लायक गोंयान मेळटा, गोंया भायर मेळटा? बिकॉज चडशीं भुरगीं आसा ती गोंया भायर वचून परफॉर्म करपाक सोदता. सो तुका दिसता गोंयान तितपत ताका म्हणजे प्रतिसाद मेळटा, लोकांचो फेम मेळटा अशें दिसता तुका? ऑर दिसना जाल्यार कितें करपाक जाय सरकारान? म्हाका तरी अशें दिसता की जितली मान्यता, वॉट आय कॅन से, की जितले प्लॅटफॉर्म आमी स्पोर्ट्साक दिता तितलेच प्लॅटफॉर्म आमकां आर्ट एंड कल्चराक दिवपाक जाय. तितलेच डान्साक तितलोच व्हॅल्यू मेळपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. बिकॉज डान्स हो इजी न्ही. जे आमी फेस केला ते आमची फुडली पिढी जी आसा तेंच्यांनी फेस करचें न्ही. पेरंट्सांनी सपोर्ट करपाक जाय भुरग्यांक फुडें काडपाक. डान्सान फ्युचर आहा. डान्सान फ्युचर ना अशें केन्ना जावंकच ना. डान्सान खूब बरें फ्युचर आसा. आतां हांव म्हाजें ओन अकॅडमी चलयतां, म्हाजे ओन क्लासीस चलयतां. सो पेरंट्सां लागीं मागता आनी म्हाका अशें दिसता सरकारान बी आमकां जे कोण आर्टिस्ट आहा तांकां सपोर्ट करपाक जाय. हय, तुवें बऱ्यापैकी सांगिल्लें आसा. आतां पाहूया झुंबा नृत्याची एक झलक. Cuando mueve esa nalgota, me gustan chiquita pero también la grandota. Se mete los tragos y se monta en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó, wow, échale la culpa al alcohol. सो गौतमी, तुका इतलो अनुभव आसा, परत तुवें डिफरंट डान्स फिल्डान परफॉर्म देखील केल्ले आसा. त्याच्यातलो आमकां मजेदार किस्सो आमच्या दर्शकां वांगडा शेअर कर तूं. मजेदार म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदतां की बेस्ट मुवमेंट आय कॅन से. बेस्ट मुवमेंट म्हटल्यार म्हाज्यो स्वताच्यो 4 भयणी आमी एकाच अकॅडमीन परफॉर्म केला आमी आनी एकाच अकॅडमीन परफॉर्म करून आमी गोंया खातीर गोल्ड मेडल हाडले. हेच्या पेक्षा बेस्ट मुवमेंट म्हाज्या लायफान तरी म्हाका दिसना येतलो कसो. सो कोणूय म्हाका विचारताली की गौतमी तुजी भयण परफॉर्म करता? हांव ना, म्हाज्यो भयणी परफॉर्म करता. आमी 4 रियल सिस्टर्स एकाच अकॅडमीन परफॉर्म करून गोल्ड मेडल हाडले गोंया खातीर. दॅट वॉज द बेस्ट मुवमेंट फॉर मी. आणि तुवें अशें केन्ना डिफिकल्टीज बीन फेस केला? डिफिकल्टीज म्हटल्यार जेन्ना आमी वेस्ट बेंगॉल जेन्ना आमी क्वॉलिफाय जालीं गोंयाक रिप्रेझेंट करपाक, तेन्ना आमकां ट्रॅवलिंगाक, मागीर फूड चेंज आमचे गोंयाचे आनी वेस्ट बेंगॉलचे खूब डिफरन्स आहा. सो भुरग्यांनी त्या कंडिशनान सुद्दां भुरग्यांक थोड्यांक मातसो फूड पॉयझनिंग सुद्दां प्रॉब्लेम फेस जालो. फिवर येयलो, क्लायमेट चेंज. तरी आसतना भुरग्यांनी आपलो बेस्ट दिलो. हांव म्हाज्या टीम मेंबरांक स्पेशली फॉर ऑल माय मेंबर्स
तांकां हांव सांगपाक सोदतां की तुमच्या शिवाय म्हाका दिसना हांव ही प्लेस डिजर्व करतालें आनी तुमच्याच खातीर आयज आमी गोंया खातीर गोल्ड मेडल हाडपाक पावले. खूप अभिमानाची गोष्ट आसा. आमची जे नवीन युवा पिढी आसा जी खूप जाणां आसात ती इंट्रस्ट आसात लायक डान्सान भाग घेवपाक इंट्रस्टेड आसात, बट कितें ना कितें जाता की ती फाटीं सरतात. तांकां तूं कितें संदेश दितलें? आवड आसल्यार कितेंय बी जाता. आवड आसल्यार कितेंय जाता. बिकॉज म्हाका सुद्दां म्हाजे पेरंट्स सपोर्ट करिनासले स्टार्टींग, बट जेन्ना हांवें एक जीद धरली की हांव हें करतलेंच, म्हाका जायच करपाक, तेन्ना हांवें करून दाखयलें आनी म्हाज्या पेरंट्सांक हांवें प्रावड फील केलें की ना खऱ्यांनी जें आपल्या चेडवान उलयलेलें तें करून दाखयलें. सो हांव सांगपाक सोदतां की पेरंट्सांनी सपोर्ट करपाक जाय. प्लस सरकारा कडेन मागता आमी की भुरगीं जे आमची यूथ जे आसा तांकां जे आमचे कलाकार आसा तांकां सपोर्ट करचो. कला अशी फुडें वचपाक जाय. जर आतांच तांकां इतले फेस जालें समज ह्या स्टेजीर एट द स्टार्टींग, जाल्यार मागीर भुरगीं थोडी डिमोटिवेट जातात, गिवअप करता. सो तुमी करचो न्ही. भुरग्यां कडेन ज्या मागता हांव जी कोण इंट्रस्ट घेता डान्सान, अदरवायज एनी अदर एक्टिविटीज लायक, हांव आमच्या युथांक सांगपाक सोदतां की देर इज नो शॉर्टकट. लायक यू हॅव टू वर्क हार्ड. डिटर्मिनेशन इज वेरी इम्पॉर्टंट. एंड द फॅक्ट आपूण जर आमी फेल जाली, करूंक पावोंक ना जाल्यार परत स्टार्ट करपाक जाय. ही जीद आसपाक जाय. ते मात सारकें लायक फेल जाली म्हणून आमी कितें करता बॅकअप घेता ना आपल्याकडे जावचें ना म्हणटा. रायट. अशें म्हाज्या वांगडा जालां. बिकॉज जेन्ना आतां हांव लास्ट हांवें जेन्ना 2020 गोल्ड हांवें हाडलें गोंया खातीर, तेच्या पयलीं हांव सांगपाक सोदतां लोकांक की हांव तेच्या पयलीं क्वॉलिफाय जाल्लें नागपूर. तेन्ना हांवें गोंयाक रिप्रेझेंट केल्लें. सगळी तयारी बऱ्या भशेन जाल्ली. बट जेन्ना आमी थंय सेमी फायनलीक क्वॉलिफाय जाली, थंय एक सेमी फायनल जाता, सो सेमी फायनलीक क्वॉलिफाय जाली. आमकां कळोंक ना की अशें कितें जालें, बट आमी डिसक्वॉलिफाय जाली. ओके. पण तें आमी एक्सेप्ट केलें. आमी थरयलें त्याच टायमार की ना हांगा एंड न्ही, दीस इज अवर स्टार्ट. लायक आतां स्टार्ट करप हातूंतल्यान फेल्ड जावन शिकप हें खूब गरजेचें आसा. आनी भुरग्यांक लागीं मागता की डिमोटिवेट जावं नाका. फेल्ड जालें तरी चलता, परत स्टार्ट करा. सक्सेस केन्ना ना केन्ना मेळटलेंच. खूप बऱ्यापैकी सांगिल्लें आसा आनी दर्शकांक देखील म्हणजे खूप बरें दिसलें आसतलें ज्या प्रमाणे तुवें तांकां एक मोटिवेट केलें म्हणटात पळय तशें. आनी तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिल्ल्या बद्दल हे धन्यवाद. तर मित्रांनो, गौतमीने बऱ्यापैकी सांगितलं आहे की जिद्द ही असायला पाहिजे. मतलब कोणत्याही गोष्टीची आवड आहे तर जिद्दीने आपण पुढे गेलं पाहिजे. आणि सपोज कुठे पण आपण फेल झालो म्हणजे अपयशी ठरलो तरी देखील आपण शून्यापासून परत सुरुवात केली पाहिजे, हे तिचं मत आहे. तिने आपला अनुभव बऱ्यापैकी तुम्हाला सांगितला आहे. आणि आता वेळ झाली आहे रजा घेण्याची, पण रजा घेण्यापूर्वी तुमच्यासाठी तिच्या नृत्याची ही छोटीशी झलक.